Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Minayo Volume 1, Harnessing the Power of Object Storage by Minayo. Hari ini pada hari Kamis tanggal 28 November tahun 2024, kita akan mendengarkan edukasi mengenai tentang object storage. Di sini sudah ada saya, Faiz, selaku host. Saya adalah Senior Marketing dari Arupa Cloud Nusantara. Nanti rekan-rekan bisa mendengarkan materi dari 3 speaker, yaitu ada Aditya Irawan selaku Lead Product Architect dari Arupa, kemudian ada Bandung Prihanto selaku Senior Architect BRI, dan terakhir ada William Tan selaku Field CTO and Architect dari Minayo. Sebelum kita memulai acara, mungkin saya mau memberitahukan informasinya. Di sini sudah kita accept ya, paralel semuanya sudah bisa join. Nanti ada 3 speaker dan juga nanti ada feedback session di akhir dan juga ada Q&A. Seperti yang ada tertera pada promo webinar kami, di mana nanti ada pemberian rewards untuk e-wallet senilai total 1.500.000 dan juga ada pemberian hadiah untuk best question. Kita akan pilih 3, yang mana masing-masing itu akan mendapatkan hadiah yang berbeda. Untuk yang pilihan terbaik nomor 3 akan mendapatkan e-wallet senilai 100.000. Untuk pilihan terbaik nomor 2 juga sama, akan mendapatkan e-wallet senilai 100.000. Dan untuk yang pemenang pertama akan mendapatkan wireless headphone dari Arupa. Seperti itu. Mungkin sebelum memasuki webinar, saya memberikan informasi teknis dari pemberian rewards ya. Nanti kita akan memilih 30 orang yang berhak mendapatkan e-wallet senilai Rp50.000. Dengan teknis adalah mereka-mereka adalah 30 orang tercepat dan yang terpilih dari kami setelah mengisi feedback form. Jadi, feedback form akan kami tampilkan dalam beberapa momen sebelum closing acara. Nanti rekan-rekan semuanya dapat mengisi, bisa scan atau klik link yang nanti akan kami share di multi chat, kemudian mengisi feedback form, dan nanti 30 orang tercepat dan dari hasil pilihan kami akan mendapatkan e-wallet tersebut. Kemudian untuk best question, tadi saya sempat informasikan ada 3 orang, itu akan kami pilih dari beberapa pertanyaan, akan kami pilih 3 berdasarkan pilihan dari para speaker, yaitu dari Arupa, BRI, dan juga Minayo. Untuk sesi pertanyaan akan kami lakukan di akhir, dan rekan-rekan jika ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaannya di kolom chat, nanti kami akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan menarik dan terbaik akan kita lemparkan kepada speaker. Seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin saya mau welcoming dulu ketiga speaker kami yang ada di sini. Nanti rekan-rekan bisa melihat siapa saja speaker yang spesial yang sudah kami undang di webinar kali ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Aditya Irawan, selaku Lead Product Architect dari Arupa yang sudah join. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bandung Prihanto, selaku Senior Architect BRI yang sudah join. Dan yang terakhir, thank you for the time, William Tan, as Field CTO and Architect Minayo, that already joined us from Singapore. Oke, here with us adalah ketiga speaker dari webinar hari ini yang akan memberikan pemaparan dan sesi edukasi kepada rekan-rekan semuanya. Maka dari itu, mungkin rekan-rekan jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, langsung drop aja pertanyaannya, nanti akan kami jawab. Untuk teknis pertanyaannya, boleh banget diketik dalam bahasa Indonesia kepada Kang Adit dan Pak Bandung, tapi untuk William, bisa drop dengan pertanyaannya bahasa Inggris atau Indonesia, nanti dari tim kami akan translate dan memberikan pertanyaan kepada William. Seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin saya langsung memberikan waktunya pada Kang Adit untuk menjelaskan presentasi pertama dari Arupa. Sebelumnya, mau nanya nih Kang Adit kira-kira bakal bawa materi tentang apa sih Kang pada hari ini untuk audiens semuanya? Iya, jadi hari ini saya akan coba mengenalkan mengenai object storage. Jadi untuk yang mungkin masih bertanya-tanya sebenarnya object storage itu apa, bisa dipakai untuk apa, atau mungkin yang sekarang sudah pakai object storage tapi eh, penasaran sebenarnya object storage bisa dipakai buat apa aja sih. Jadi kurang lebih itu yang akan saya coba bawakan hari ini. Oke, baik Kang, terima kasih atas informasinya. Kembali mengingatkan kepada rekan-rekan, judul hari ini adalah Harnessing the Power of Object Storage, yang berarti adalah memanfaatkan object storage. Nah, mungkin sebelum mulai dari Kang Adit mulai, beberapa sudah menggunakan object storage dan beberapa belum. Tapi untuk yang hari ini, kita sangat akan detail menjawab dan membahas tentang Minayo.
Jadi stay tune untuk edukasinya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Kang Adit. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai object storage. Jadi, perkenalkan saya Aditya Irawan di Arupa Kota Nusantara ini sebagai lead product architect. Jadi untuk agenda hari ini saya akan coba menerangkan mengenai beberapa tipe storage yang biasa digunakan saat kita menggunakan aplikasi atau mendevelop aplikasi. Kemudian dari situ saya akan coba menjelaskan lebih dalam mengenai object storage. Kemudian dari object storage itu kenapa sih harus MinIO? Dan terakhir juga saya akan coba menjelaskan mengenai Arupa, apa yang bisa Arupa bantu untuk agar teman-teman bisa memanfaatkan object storage ini dengan optimal. Boleh dilanjutkan? Ya. Jadi kita masuk ke data storage format ya. Lanjut aja. Oke. Jadi di beberapa arsitektur storage yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah block storage. Jadi block storage ini adalah sistem penyimpanan data yang kalau bisa dibilang low level. Jadi data disimpan dalam format yang fix, dia berupa blok di sistem penyimpanan seperti biasanya kita sebut sebagai SAN atau Storage Area Network. Dari SAN ini kita akan ambil LUN biasanya ya, Logical Unit Number. Kemudian nanti melalui protokol seperti SKC atau Fiber Channel atau mungkin Fiber Channel over Ethernet itu akan bisa dimanfaatkan oleh sistem operasi. Jadi block storage ini kalau kita coba baca dia hanya berupa binary dan memang tidak diperuntukkan untuk digunakan oleh manusia. Block storage juga tidak punya hierarki. Jadi kalau mau disebut hierarkinya ya dari physical storage tadi kita buatkan LUN-nya, kemudian dari LUN itu akan dimanfaatkan oleh misalnya kita gunakan dia sebagai virtual disk untuk ke VM oleh hypervisor ya, atau kemudian berupa volume yang bisa dimanfaatkan oleh database. Nah, selanjutnya adalah file storage. Jadi kalau file storage ini di slide selanjutnya, ya. Kalau file storage ini memang kalau digunakan di network biasanya kita sebut sebagai NAS, Network Attached Storage. Jadi kalau untuk file storage ini desainnya memang untuk bisa digunakan oleh user ataupun oleh aplikasi, tapi utamanya biasanya untuk digunakan oleh user. Ada beberapa protokol yang sering kita gunakan untuk mengakses file storage ini seperti NFS, ini umum digunakan di Linux atau Unix, kemudian SMB atau CIFS, ini umum kita kenal sebagai Windows File Server. Kemudian ada lagi WebDAV, jadi file storage yang bisa diakses melalui internet biasanya kita gunakan WebDAV, atau juga bisa menggunakan FTP, SFTP atau FTPS. Nah, file storage ini perbedaannya kalau tadi block storage hanya bisa digunakan oleh sistem operasi,
karena si file storage ini didesain untuk bisa digunakan oleh manusia, dia punya yang namanya hierarchy. Jadi kita kalau membuat satu folder atau directory, kemudian di bawahnya kita bisa bikin subfolder atau subdirectory. Ini seperti kalau kita menyimpan dokumen di lemari filing ya. Jadi rak A, kemudian laci kedua, kemudian di dalam laci itu nanti ada folder-foldernya. Baru di dalam folder itu ada dokumen yang kita butuhkan. Ini kan untuk mempermudah manusia untuk mencari dokumen yang dibutuhkan. Nah, biasanya file storage ini kita gunakan untuk file sharing. Seperti kita menggunakan Google Drive atau OneDrive, itu kita menyimpan file di sana. Biasanya kita menggunakan folder atau subfolder. Jadi untuk file yang ingin kita gunakan untuk kolaborasi juga cocok bila kita menggunakan file storage. Dan kemudian selanjutnya tema hari ini object storage. Object storage ini memang kalau kita lihat seperti file storage. Jadi data disimpan kalau kita lihat seperti file, tapi lebih dari itu sebenarnya objek tidak hanya berupa file. Jadi selain file tadi, itu ada lagi yang menyertai si filenya itu adalah metadata. Nanti akan kita lihat apa sih pentingnya si metadata ini. Nah, object storage ini memang didesain untuk zamannya internet ya. Jadi kalau zamannya internet ini ditandai dengan merebaknya penggunaan HTTP. Jadi object storage juga biasa kita akses menggunakan protokol HTTP dan emang desainnya untuk bisa digunakan oleh aplikasi. Walaupun selain oleh aplikasi kita juga bisa menggunakan bisa melihatlah lebih object storage ini. Nah, perbedaan lainnya dari file storage, di object storage ini tidak ada hierarki yang berupa folder, subfolder, kemudian subfolder gitu ya. Tapi object storage bisa memiliki semacam itu menggunakan prefix namanya. Jadi kalau folder di file storage itu adalah sesuatu yang memang ada, kalau prefix di object storage itu bisa dibilang adalah objek dengan ukuran 0 bytes. Jadi makanya disebut pseudo hierarchy. Nah, ini beberapa kelebihan yang dimiliki object storage. Di antaranya bisa menyimpan data hingga miliaran ya, tidak terbatas. Makanya banyak digunakan di area big data analytics. Kemudian juga AI atau machine learning untuk training model, dan juga kita bisa manfaatkan untuk web application. Oke, jadi mudah-mudahan dari situ kita bisa lihat perbedaan antara object storage, kemudian file storage, dan block storage. Selanjutnya saya ingin lebih dalam mengenai object storage. Jadi di object storage ini tentunya ada yang namanya objek. Ya. Objek itu ya adalah data yang kita punya. Jadi apa yang tersimpan di komputer kita bisa berupa dokumen, berupa file video, dan dengan tambahan metadata tadi ya. Jadi metadata di sini fungsinya adalah memberi konteks kepada file tersebut. Kalau di sistem filing biasanya kita menggunakan nama file ya. Jadi kalau kita ingin search sesuatu misalnya kompro perusahaan ya, kompro Arupa, biasanya kita akan search dengan nama kompro atau search dengan nama perusahaan kita. Kemudian kita coba cari formatnya.
.ppt misalnya. Nah, metadata ini bisa memberi konteks kepada objek supaya kita tidak tergantung hanya pada file name-nya saja. Jadi misalnya file name-nya A, tapi kemudian kita berikan metadata yang lebih lengkap seperti deskripsi misalnya, bahwa file ini adalah kontrol perusahaan tahun 2024 versi 3, kemudian kita bisa search berdasarkan metadata tersebut. Jadi itu yang kita sebut objek. Jadi data ditambah dengan metadatanya. Nah, selanjutnya adalah bucket. Jadi kalau di object storage kita sering membahas mengenai bucket. Apa sebenarnya bucket? Jadi kalau di analogikan di block storage, bucket itu mungkin seperti volume ya, atau partisi. Jadi di object storage kita gunakan yang namanya bucket untuk memisahkan antara satu kelompok data dengan kelompok data yang lain. Mungkin kalau di komputer kita juga misalnya ada drive C, drive D, nah ini juga bisa dianggap mirip lah ya seperti itu. Nah, si bucket ini seperti juga kita kalau misalnya aplikasi menggunakan drive atau volume, aplikasi kan tidak kita secara umum bikin drive sendiri. Ya, misalnya kita punya Microsoft Word, kita nggak akan suruh Microsoft Word untuk bikin drive E misalnya. Yang dilakukan adalah kita minta Microsoft Word untuk akses file yang ada di drive E. Sedangkan pembuatan si drive E-nya sendiri dilakukan oleh kita atau oleh admin komputer ya. Nah, bucket juga sama sebenarnya. Jadi bucket itu biasanya sudah dibuat terlebih dahulu, baru kemudian nanti aplikasi yang akan memanfaatkan bucket tersebut. Walaupun memang ada API yang tugasnya membuat bucket. Cuman memang itu tidak diperuntukkan bagi dilakukan oleh aplikasi secara day to day. Jadi jangan sampai kita bikin aplikasi yang setiap operasinya harus bikin bucket dulu. Karena nanti akan jadi terlalu banyak bucket. Dan nanti kalau terlalu banyak bucket, manajemennya akan susah ya. Oke, jadi itu adalah bucket. Selanjutnya, setelah objek dan bucket, nah, yang ingin saya tunjukkan adalah, jadi kenapa ya kita harus menggunakan object storage? Apakah block storage tadi dan file storage sudah cukup? Kan untuk database, keperluan database kita udah punya block storage. Kalau kita butuh menyimpan file, sudah cukup menggunakan file storage. Nah, salah satu use case yang paling mendasar dari object storage itu adalah aksesnya yang melalui API tadi. Jadi memang diperuntukkan untuk digunakan oleh aplikasi. Itulah kenapa developer aplikasi lebih menyukai menggunakan object storage dibandingkan file storage, karena API tadi itu lebih mudah digunakan oleh aplikasi. Banyak SDK yang sudah support object storage, dan juga biasanya ada standarisasi API tadi. Jadi kalau put itu menyimpan objek, kalau get kita ambil objek. Sedangkan menggunakan file storage biasanya API-nya nggak standar. Jadi kalau kita pakai NFS, kemudian nanti pakai SMB, itu
aplikasinya harus dirubah. Dan kemudian object storage juga didesain untuk internet. Jadi bisa diakses melalui protokol HTTP tadi. Jadi object storage-nya ada di di satu data center, kemudian aplikasinya ada di negara lain, tetap bisa diakses melalui internet. Kita nggak perlu setting VPN misalnya atau tarik list line antara dua data center tadi, karena kita bisa lewatkan itu ke internet. Beda kalau NFS atau SMB. Kita nggak pernah bikin protokol SMB atau NFS lewat internet. Biasanya NFS atau SMB itu server yang akses dengan server yang menyediakan NFS-nya pasti ada di satu network yang sama. Oke, dan yang terpenting itu tadi adalah metadatanya ya. Jadi kesimpulannya dengan object storage kita atau developer aplikasi bisa memisahkan antara aplikasi, kebutuhan aplikasi dengan dari kebutuhan storage. Kalau server aplikasi kita misalnya butuh CPU, butuh RAM, storage itu kebutuhannya beda. Dia butuh akses storage yang cepat. Jadi kalau kita coba kumpulkan si storage dan aplikasinya dalam satu server, pada saat aplikasinya butuh storage, jadinya kita harus upgrade si server aplikasinya. Padahal storage kalau kita pisahkan, jadinya tidak akan saling mengganggu dan juga tidak ada saling ketergantungan. Ya, untuk contoh penggunaannya, jadi misalnya ini ada aplikasi web sederhana di mana yang di atas itu tadinya si web servernya dan storage-nya ada di dalam server yang sama. Jadi kalau user mengakses web page di situ, dia akan dapatkan web page-nya dari server. Kemudian juga kalau dia butuh file image atau file video, atau mungkin dia juga perlu upload image atau video, semua dilakukan ke si web server. Jadi web server harus handle si aplikasi dan juga handle penyimpanan file besar. Kemudian kalau misalnya web aplikasinya itu membutuhkan user untuk mengirim image atau mengirim video, misalnya seperti untuk kalau kita buka rekening atau misalnya register GoPay ya, biasanya kan disuruh verifikasi data dengan foto KTP, foto diri sendiri, selfie ya. Nah itu kalau disimpan di web servernya, kita harus menyediakan storage yang lumayan. Dan biasanya storage yang ada di server itu tidak scalable. Jadi kalau misalnya semua slot di servernya sudah penuh, kita harus ganti server. Padahal sebenarnya cuma kurang penyimpanan file saja. Nah, kemudian file yang disimpan itu juga kita harus simpan ID dokumennya dan juga tempat penyimpanannya untuk supaya kita tahu ini file yang upload user yang mana dan disimpannya di mana. Nah, itu biasanya kita gunakan database untuk menyimpan pointernya tadi. Nah, kalau kita rubah mekanisme tadi ke penyimpanan object storage, sekarang si yang di bagian bawah ini, si web server hanya cukup melayani web page saja. Jadi file HTML misalnya atau file JavaScript
atau CSS file itu yang dia provide beserta dengan processing si web page tadi. Untuk semua operasi yang berkenaan dengan file-file, file image, file video, itu bisa di-upload ke object storage ya sekarang. Nah, kemudian object storage juga bisa memiliki kemampuan untuk melakukan trigger. Jadi nanti misalnya flow-nya user mengirimkan file selfie tadi ke object storage, kemudian object storage bisa trigger kalau saya sudah menerima file ini ke web server. Nanti web server akan tahu, oh ya, uploadnya user tadi sudah berhasil. Dan kemudian file tadi bisa disertai dengan metadata. Metadata ini yang kemudian nanti bisa berisi misalnya nama usernya atau isinya apa. Jadi table di database yang tadinya berisi dengan dokumen ID itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Cukup berupa metadata yang tersimpan bersama datanya di object storage. Jadi ini cukup membuat arsitektur web aplikasi jauh lebih sederhana. Oke, kemudian selanjutnya kita sudah membahas mengenai object storage. Lalu apa yang dimaksud dengan S3 compatible? Jadi kalau object storage itu nggak semuanya S3 compatible. Jadi kalau S3 compatible, S3 API ini merujuk ke API yang dikembangkan oleh AWS sebagai interface ke layanan penyimpanan data mereka. Jadi S3 itu Simple Storage Service. S3 API itu adalah interface ya. Jadi interface ke S3. Mengapa ini kita gunakan? Jadi boleh dilanjut. Jadi kenapa kita menggunakan S3 compatible? Jadi kalau dilihat dari beberapa interface ke format object storage yang ada sekarang, bisa dibilang secara de facto standarnya ini adalah S3. Kenapa begitu? Kalau kita lihat banyak aplikasi yang memiliki support S3 dibandingkan ke format object storage lainnya seperti Swift. Ya, bahkan Hadoop ya, Hadoop itu punya storage sendiri, HDFS, tapi Hadoop yang versi terakhir ini sudah support S3. Jadi bisa dibilang kalau Hadoop sebagai platform Big Data Analytics melihat kalau format HDFS itu mungkin sudah out of date dan sudah saatnya beralih ke object storage, dan yang disupport adalah format S3. Dengan S3 ini kita bisa bikin infrastruktur yang menjadi pusat dari pengolahan data di perusahaan. Jadi mulai dari penyimpanan data dari dari aplikasi yang kita miliki, dari infrastruktur, dari sensor-sensor mesin, itu
masukan disimpan di object storage, kemudian data tersebut akan diolah menggunakan query engine sampai digunakan untuk melatih AI model. Itu semua basisnya adalah object storage yang S3 compatible. Selain itu juga yang lebih penting lagi, S3 API itu memiliki banyak fitur yang sangat memudahkan ya. Jadi mulai dari lifecycle management itu ada di S3 API. Jadi dengan lifecycle management itu kita bisa menentukan objek expiry. Jadi kapan objek ini bisa di-delete. Nah, itu bisa ditentukan di objek expiry. Kemudian kita juga bisa bikin data tiering dengan S3 API. Jadi kalau kita punya beberapa object storage yang misalnya performance-nya berbeda, jadi mulai dari yang high performance sampai kemudian yang mid performance sampai yang low performance, kita bisa buat supaya datanya itu pindah dari tier yang lebih tinggi ke tier yang di bawahnya. Jadi itu mengapa kita penting ya untuk memilih object storage yang S3 compatible. Nah, selanjutnya kalau sudah memilih object storage dan memilih S3 compatible, kenapa kita pilih MinIO? Jadi MinIO itu platform object storage yang S3 compatible. Kemudian MinIO yang sangat penting di sini memiliki kemampuan skalabilitas yang sangat tinggi. Jadi mulai dari penyimpanan data yang berjumlah terabytes hingga exabytes ya, jutaan terabytes, ini sanggup untuk di-handle oleh MinIO. Selain itu juga MinIO punya feature data resiliency. Jadi dengan MinIO kita bisa mendesain object storage platform yang resilient. Kita bisa configure seberapa besar, seberapa banyak server yang mengalami kerusakan tanpa mengganggu operasional MinIO. Kemudian juga yang lebih penting adalah MinIO memiliki performance yang tinggi. Jadi dengan MinIO kita bisa mendapatkan mungkin mendekati wire speed dari NVMe. Kemudian lagi yang sangat dicari oleh developer adalah MinIO itu sangat simple, jadi sangat mudah untuk kita bisa memulai menggunakan MinIO. Bahkan cukup dengan satu baris, Dr. Compose ya, ini sudah bisa running MinIO di lokal untuk kita mulai menggunakan MinIO. Kemudian juga MinIO fleksibel, jadi bisa disesuaikan dengan requirement dari perusahaan. Selain itu juga MinIO bisa running di public cloud, di private cloud, maupun di edge cloud. Jadi dengan begitu aplikasi kita tidak perlu di refactor lagi, baik itu running di on-premises maupun running di public cloud maupun nanti kalau running di edge cloud. Dan MinIO juga memiliki support enterprise dan juga kemampuan untuk mengolah data yang akan digunakan untuk
big data. Nah, di eh, di perkembangan terakhirnya, MinIO juga memiliki beberapa kemampuan yang akan mendukung eh, effort ke arah akomodasi AI di perusahaan. Nah, ini fitur-fitur ini nanti akan dijelaskan dengan jauh lebih detail oleh William ya. Jadi saya di sini hanya akan memberikan gambaran generalnya saja. Jadi selanjutnya setelah menjelaskan mengenai object storage dan MinIO, saya ingin menjelaskan mengenai Arupa. Jadi apa peran Arupa di sini? Jadi kami Arupa Cloud Nusantara sudah berpengalaman untuk membantu organisasi mengimplementasikan dan juga memanage instalasi MinIO mereka. Dan kemudian kita juga punya misi untuk menyediakan solusi IT yang berkualitas. Jadi kita bantu perusahaan dan lembaga-lembaga untuk agar mereka dapat fokus dengan bisnis mereka, dan kemudian kita akan bantu mereka untuk bisa tumbuh bersama. Untuk layanan yang bisa di-provide oleh Arupa, jadi kita mulai dari penyediaan lisensi MinIO, kemudian untuk instalasi MinIO yang sudah ada atau mungkin instalasi baru, kita bisa menyediakan layanan assessment dan juga desain. Dan kemudian kita juga bisa melakukan implementasi MinIO. Kita juga bisa melakukan local support ya, kita bisa bantu menyediakan maintenance and support. Kita juga bisa memberikan layanan konsultasi mengenai MinIO, mengenai best practice MinIO. Dan terakhir mungkin ini ada beberapa customer Arupa ya. Jadi kita melayani semua vertical. Di sini beberapa yang dijadikan contoh ada di financial service, kemudian kita juga ada yang di government, manufacturing, kemudian distribution, juga software house, dan hospitality. Ya, kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pai. Baik, terima kasih Kang Adit atas presentasinya. Tadi seru banget ya prestasi Kang Adit. Saya lihat mungkin kurang lebih ada sekitar 10 pertanyaan. Cuma kami tampung dulu, nanti akan kami kurasi dan kami akan berikan kepada Kang Adit ataupun William terkait pertanyaan MinIO itu sendiri ya di akhir acara ketika Q&A session. Mungkin sebelum lanjut kepada Pak Bandung, saya mau informasikan promo dulu nih dari Arupa mengenai MinIO. Boleh dibantu untuk tampilan promonya? Ya, jadi rekan-rekan semuanya yang telah hadir, terima kasih banyak. Untuk spesial promo di bulan ini dan khusus di event webinar ini, kami dari Arupa memberikan 2 benefit yang sangat oke terhadap rekan-rekan semuanya yang belum pernah menggunakan MinIO ataupun yang sudah ya. Kami dari Arupa dapat memberikan free consultation. Nanti yang akan mengassist adalah expertise dari Arupa. Kemudian juga dengan kode promo yang digunakan pada hari ini, yaitu kode promo webinar MinIO NOS 2024. Ini rekan-rekan bisa gunakan ketika chat kami dengan kode promo ini, nanti akan mendapatkan harga spesial yang nantinya khusus buat rekan-rekan semuanya. Nah, ini boleh banget di screenshot dulu karena kami akan menampilkan ini sebentar aja. Nanti tidak kita tampilin lagi, yang penting dihafalkan kode promonya terlebih dahulu.
Nah, nanti scan-nya nanti bisa screenshot sekarang. Gitu rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin kita akan siap-siap lanjut ke presentasi berikutnya dari BRI, yaitu sudah ada Pak Bandung. Mungkin rekan-rekan semuanya tadi sudah ngelihat ya, Pak Bandung, saya welcoming terlebih dahulu lagi ya. Halo siang Pak Bandung. Ya, ya, halo, selamat siang, Mas Fai, rekan-rekan semuanya. Ya, Pak Bandung, terima kasih sudah join. Sehabis ini rekan-rekan semuanya bisa mengetahui bagaimana nih salah satu perusahaan besar ya BUMN, Bank BRI ya, salah satu BUMN terbaik di Indonesia yang paling banyak ya revenue-nya di Indonesia dan bisnisnya juga sudah sampai ke seluruh negeri ini menggunakan Minayo dan use case-nya itu seperti apa sih? Jadi harus dilihat baik-baik karena ini ilmunya sangat ya kalau kata istilah anak sekarang daging semua ya, jadi bisa dilihat gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, saya persilakan Pak Bandung untuk mengoperasikan presentasinya dan juga memberikan pemaparan kepada audiens. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih Pak Fai dan rekan-rekan semuanya ya. Sebelumnya terima kasih untuk Arupa ya, sudah mengundang untuk event webinar ini dan rekan-rekan semua ya, peserta apa online yang sudah hadir. Oke, ya, saya mulai share screen dulu sebentar. Oke. Oke ya, tema untuk webinar pada siang hari ini ya, Harnessing the Power of Object Storage by Minayo, tadi sudah disampaikan oleh tim Arupa ya, terkait nanti tadi Pak Adit dari Arupa sudah menyampaikan terkait mungkin teknisnya ya, terkait object storage, kemudian seperti apa uh, prosesnya ya, kemudahan, terutama untuk teman-teman pengembang juga seperti itu ya. Nah, nanti saya izin sedikit sharing ya, terkait use case yang ada di BRI, kemudian tadi juga eh, storage ini kan nggak jauh ya, nggak jauh dari relasinya dengan bisnis ya, karena kan bisnis yang semakin berkembang juga pastinya nanti akan membutuhkan data yang besar juga, data itu besar dan pastinya storage akan perlu storage yang besar dan scalable juga seperti itu. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Oke, mungkin sebelum masuk ke terkait use case dan BRI seperti apa, saya mau sharing sedikit ya terkait BRI. Mungkin teman-teman sudah mendengar ya, sudah tahu ya BRI yang ada di pelosok negeri gitu ya, dari kecamatan sampai ke kota-kota besar seperti sudah ada. Nah, di sini saya ingin menyampaikan mungkin terkait ini ya, BRI Corporate Strategy. Jadi di BRI ini memiliki corporate strategy ya. Biasanya kita review selama 4 tahun sekali. Dan kebetulan saat ini di tahun 2024 kita masih ada di Brivolution ya. Jadi kita sebutannya untuk corporate strategy ini Brivolution di versi 2.0, di mana spirit BRI untuk melayani nasabah ya di Indonesia ini yaitu go smaller, go shorter, go faster seperti itu ya. Go smaller seperti apa ya, kita semakin inklusif. Jadi sebisa mungkin pelayanan bank di BRI itu dapat dijangkau dan semakin kecil ya. Mungkin ke teman-teman kalau dari sisi bisnis kan dari small medium enterprise, kemudian ada mikro. Kita saat ini menuju ke sampai level ultra mikro seperti itu. Kemudian berikutnya go shorter, di mana kita memberikan pelayanan produk-produk untuk tenor-tenor yang lebih pendek, dan go faster ya. Ini cukup penting karena saat ini kan dengan pertumbuhan digital yang semakin masif ya, dan bisnis ini kan juga semakin bertumbuh. Saat ini kan IT itu merupakan enabler ya untuk dunia bisnis ya. Jadi bisnis akan semakin lebih cepat, lebih maju apabila memang didukung oleh teknologi gitu ya, digitalisasi seperti itu. Nah, untuk BRI sendiri, untuk produk kita ya, untuk produk dari line of produk kita ada dari micro, SME, consumer, wholesale, kemudian subsidiar juga, dan semua itu didukung oleh digital IT, risk, distribution, dan tentunya human capital ya, atau sumber daya manusianya. Seperti itu. Ini untuk mendukung vision transformation ya terkait corporate strategi BRI. Nah, mungkin karena memang ini ya visi BRI kan menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia gitu ya, and champion of financial inclusion seperti itu.
Nah, berikutnya terkait untuk strategi transformasi digital yang BRI lakukan, mungkin BRI kan memang sebelumnya bank konvensional ya, mungkin rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan mau melakukan apapun transaksi, buka rekening atau apapun harus datang ke bank, ke cabang-cabang seperti itu. Sekarang kan kita sudah mulai ke digital banking seperti itu ya. Jadi bisa melakukan transaksi melalui HP, membuat rekening pun bisa melalui HP. Jadi memang strategi transformasi digital BRI pun nanti ke depan akan menjadi hybrid bank ya. Hybrid bank ini di mana sebelah kiri ini digital bank, sedangkan sebelah kanan itu sudah masih ke tradisional atau konvensional banking gitu ya. Salah satunya ya masih ada dalam bentuk fisik, masih ada EDC, kemudian agen briling ya, mungkin teman-teman yang di daerah atau di beberapa kota ya ada banyak agen briling, kemudian ada penyuluh digital atau mantri-mantri gitu ya. Kemudian untuk digital ekosistem banking sendiri kita sudah memiliki Brimo ya sebagai digital banking kita, super apps aplikasi BRI, kemudian ada digital ekosistem, Kilola, untuk wholesale ya, kemudian untuk loan digital juga kita memiliki produk salah satunya Ceria dan Pinang, dan semua itu didukung oleh brand ya untuk mengoptimalisasikan bisnis BRI. Tadi juga Pak Adit menyampaikan ya bahwa kedepannya tadi Minayo pun juga harus support untuk AI, Big Data, dan memang itu di BRI juga sudah inline ya, maksudnya terkait industrinya seperti apa. Jadi kita memanfaatkan AI untuk mendukung bisnis yang lebih baik seperti itu. Oke, berikutnya untuk ini merupakan salah satu hype cycle ya berdasarkan Gartner. Jadi memang bagaimana sih transformasi digital banking untuk menuju bank yang digital? Memang kita harus mengadopsi beberapa teknologi dari sekian banyak kurva dan teknologi ini. Saya ambil sedikit ada di sebelah sisi kanan ya, mulai dari open banking, jadi open API. Memang tadi Pak Adi juga sudah menyampaikan Mina ini sangat support API based seperti itu ya, yaitu juga mensupport untuk open banking. Kemudian harus ada hyper automation, kemudian user interface, analitik dan AI, kemudian ada blockchain juga, kemudian harus menerapkan ESG dan sustainable finance. Kemudian tentunya untuk core teknologi dan cloud platform ya, karena memang teknologi itu pasti akan mendukung semua bisnis atau enabler ya. Jadi IT itu memang merupakan enabler bagi bisnis, terutama di perbankan saat ini seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui transformasi digital, bahwa kita harus mengadopsi berbagai macam teknologi, tentunya kita juga, tadi sudah saya sampaikan, semakin berkembangnya bisnis, juga datanya juga semakin besar, penyimpanan yang dibutuhkan juga semakin besar, termasuk keamanan juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, sebenarnya challenge-nya apa sih? Challenge-challenge yang kita hadapi ketika adanya pertumbuhan bisnis, pertumbuhan data gitu ya. Jadi kan yang pertama, bisnis yang semakin berkembang, pastinya data juga akan semakin tumbuh. Kemudian bagaimana kita memiliki sebuah ekosistem teknologi yang secure, scalable, dan simple. Seperti apa? Termasuk untuk data manajemen ya, karena semakin banyak data, berarti harus semakin banyak yang kita olah seperti itu. Data manajemen mulai dari pengumpulan data, penyimpanan data, penggunaan, pengaturan, siapa harus memakai. Nah, itu semua perlu kita perhatikan ya, seperti itu. Jadi memang terutama di dunia finansial ya, karena kan finansial ini termasuk industri, perbankan itu kan industri yang high regulated ya. Jadi industri yang benar-benar terregulasi gitu ya. Salah satunya kan OJK ya, regulator finansial di Indonesia. Nah, untuk menghadapi challenge-challenge bisnis ya, terutama untuk spesifik terkait data ini seperti apa, salah satu memang yang mengakomodir atau mengadres kebutuhan ini yaitu penggunaan storage ya, objek storage. Sekarang memang bisnis ini kebanyakan hampir semua tadi kan sudah disampaikan Pak Adi juga ada structure dan unstructured data. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang unstructured data ini salah satunya kita dapat memanfaatkan teknologi dari Minayo seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelas di BRI, kurang lebih saya share ya terkait untuk model deployment ya. Tadi Pak Adit sudah menyampaikan bahwa Minayo ini cukup memang fleksibel ya, scalable, fleksibel, bisa dideploy baik di cloud maupun di on-premise, terus dideploy di
virtual mesin ataupun di deploy di bare metal. Saat ini untuk BRI sendiri secara high level deployment atau arsitekturnya, saat ini BRI mendeploy Minio di 3 data center ya, karena memang Minio ini kan support untuk multi site, multi node dan multi drive gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga di awal ya Pak Adi bahwa Minio ini cukup untuk menghandle reliability-nya sangat ini ya, sangat baik gitu ya. Dengan kata lain, teknologi HA-nya sangat baik. Misalkan ada salah satu node yang failure pun masih bisa di-cover oleh Minio cluster seperti itu. Dan tentunya untuk Minio sendiri mensupport untuk multi tenancy ya. Jadi memang salah satu keunggulan Minio, dengan kita memiliki banyak aplikasi dapat menggunakan cluster Minio yang kita miliki seperti itu. Ini sangat mendukung bagi bisnisnya. Jadi reliability-nya sangat harus diperhatikan ya untuk menjaga SLA dari kebutuhan bisnis. Kemudian berikutnya, nah ini untuk use case yang memang bisa sudah kita gunakan ya di BRI tentunya. Salah satunya use case yang digunakan itu yaitu pertama ada application workload, kemudian juga bisa digunakan sebagai backup system, kemudian juga sebagai development process, kemudian untuk storage tiering juga ya. Jadi dengan menggunakan mini object storage ini kita dapat memanfaatkan dengan berbagai macam kebutuhan ya, sesuai kebutuhan bisnis. Untuk application workload, salah satunya ini saya cantumkan ya beberapa aplikasi yang menggunakan, yaitu ada Primo, yaitu digital banking-nya BRI, kemudian ada Qlola, wholesale application, kemudian BRI ya, yang menggunakan beberapa storage Minio Enterprise yang disediakan dimanage oleh Arupa ini ya. Baik beberapa file, baik itu file-file berbentuk unstructured ya, maupun itu file foto, file gambar, video, ataupun apapun, baik yang digunakan di web application ataupun mobile application. Kemudian yang berikutnya yaitu digunakan untuk backup system ya, karena memang integrasi Minio ini sangat simple ya. Jadi integrasinya dengan sangat mudah dan aman. Salah satunya kita dapat menggunakan, mungkin rekan-rekan pernah mendengarkan software backup Rubrik gitu ya, atau mungkin bisa menggunakan yang lain juga. Ini salah satu contohnya, termasuk salah satunya juga menggunakan Velero ya. Velero ini mungkin teman-teman yang sudah sering ini ya, sering bermain di development di container base, ini dapat digunakan untuk backup. Jadi dengan melakukan backup disimpan ke Minayo yang support S3 compatible menggunakan Velero salah satunya. Kemudian development process, tadi Pak Adit juga sudah menyampaikan untuk development pengembangan bisa pakai Docker juga. Nah ini di sini kita saat ini juga untuk Nexus ya, Nexus repository. Mungkin teman-teman cukup familiar ya yang bermain container base, kan kita biasanya menyimpan image registry itu di kontainer ya, kontainer registry itu di Nexus salah satunya. Itu Nexus itu saat ini kita juga menggunakan Minayo ya sebagai media penyimpanan untuk image kontainer seperti itu. Jadi sangat membantu teman-teman aplikasi ketika melakukan pengembangan sebuah aplikasi atau service-service tertentu ya di dalam aplikasi gitu. Yang berikutnya bisa juga digunakan untuk storage tiering ya. Jadi mungkin rekan-rekan yang memiliki beberapa objek data yang sering diakses sama data yang jarang diakses, itu dapat dilakukan dengan menggunakan storage tiering gitu ya. Salah satunya kita memanfaatkan Minayo sebagai media penyimpanan untuk storage tiering. Jadi kita bisa menentukan dari performance yang tinggi sampai performance yang agak rendah untuk efisiensi biaya juga seperti itu. Ini salah satu use case yang dapat digunakan ya. Pastinya masih ada banyak use case yang lain yang dapat kita manfaatkan dengan menggunakan Minayo Object Storage ini seperti itu. Termasuk untuk tadi kan sempat ada juga yang menggunakan life cycle management ya. Di Minio juga support ya untuk life cycle management. Jadi rekan-rekan ketika menggunakan Minayo tidak perlu memanage manual, melakukan housekeeping atau manage manual, karena sudah ada konfigurasi untuk objek lifecycle ya. Jadi di Minayo pun support untuk melakukan objek lifecycle management seperti apa itu bisa di configure gitu ya.
Nah, berikutnya terkait untuk implementasi Minayo ya, Minao Enterprise ini, loopback yang perlu kita perhatikan ya selama proses, baik dari proses awal ya, proses implementasi, proses operationnya seperti apa dari sisi people, proses dan teknologi. Bahwasanya kan object storage ini disimpan, data-data itu disimpan di bucket seperti itu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Salah satunya eh, kita balik lagi ke people ya. Untuk user management, ketika kita mengakses sebuah bucket atau menggunakan object storage Minayo ini, kita harus dari awal sebelum fase-fase mungkin yang mau implement gitu ya, atau yang belum implementasi Minayo, kita harus menyiapkan dulu user yang akan menjadi user admin itu siapa, terus user apa bisa mengakses apa, atau user privilege management itu harus kita tentukan di awal. Kemudian tim-tim yang support juga harus kita libatkan ya, karena kita perlu kolaborasi juga. Karena ketika instalasi Minayo ini kan kita melibatkan baik dari teman-teman compute, teman-teman network, teman-teman security ya, terkait firewall-nya, kemudian teman-teman network untuk load balancer-nya, karena kita kan bisa support untuk multi site, jadi diperlukan HA konfigurasi seperti itu ya. Nah, itu perlu kita siapkan juga. Kemudian dari sisi proses, operating modelnya seperti apa gitu kan. Jadi ketika teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu semuanya memiliki sebuah Minayo, cara penggunaannya seperti apa, kita harus menentukan operating model ya. Ketika ada kebutuhan request untuk salah satu aplikasi nih, request ini perlu bucket, bagaimana metode requestnya. Kemudian terkait capacity manajemennya seperti apa gitu ya, scalable. Karena kan selaku operation dari Minio, tim operation itu kan perlu melakukan capacity management terkait kebutuhan dari aplikasi yang Bapak Ibu buat seperti itu. Kemudian IT service-nya juga seperti apa itu perlu di manage juga seperti itu. Kemudian dari sisi teknologi juga perlu ditentukan ya deployment modelnya seperti apa sesuai kebutuhan masing-masing bisnis dan perusahaan ya. Tadi kan bisa di cloud, apakah memang perusahaan Bapak Ibu sekalian akan mengadopsi cloud atau on-premise dulu atau seperti apa itu perlu disiapkan juga. Kemudian right sizing sendiri bukan hanya capacity sizing tapi juga performance ya. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu juga harus eh, menentukan ya disk performance-nya yang seperti apa, kebutuhannya seperti apa, kebutuhan dari aplikasi untuk mengaksesnya seperti apa, kemudian teknologi roadmap-nya seperti apa, apakah Minayo ini akan digunakan untuk workload application ataukah untuk big data, tadi sudah disampaikan. Nah itu dari hal ini semua concern-concern atau yang perlu di-prepare ini nanti akan bisa dibantu oleh teman-teman Arupa ya, karena teman-teman Arupa memang menyediakan service assessment seperti itu ya tadi sudah disampaikan juga. Jadi ketika teman-teman akan melakukan proses deploy sebuah Minio cluster itu perlu disiapkan hal-hal kurang lebih seperti itu. Nanti bisa oleh tim Arupa untuk memantau hal itu seperti itu. Nah, berikutnya karena BRI dan Arupa ini sudah jalan cukup lama ya terkait service dan Minayo yang diberikan. Salah satunya kita apa yang Arupa berikan yaitu salah satunya corrective maintenance, kemudian ada preventive maintenance, kemudian ada engineer on-site juga ya. Ini sebenarnya cukup fleksibel ya karena memang Arupa selaku bisnis partner dan distributor untuk Minayo ya sangat fleksibel terkait kebutuhan bisnis dari Bapak Ibu semuanya ya. Apakah memang kalau memang tidak diperlukan engineer on-site ya tidak masalah ya, karena ini memang beberapa opsi. Tapi karena memang BRI cukup besar ya dengan memiliki aplikasi yang banyak dan Minio cluster yang di-manage juga cukup besar, ada di beberapa set, maka dari itu BRI memiliki engineer on-site yang disupport oleh dari Arupa seperti itu. Nah, itu untuk service-service yang BRI dapat dari Arupa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya dari BRI, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan-rekan Arupa. Baik, terima kasih Pak Bandung atas presentasinya. Tadi rekan-rekan kita udah dengerin bagaimana BRI menggunakan Minayo itu sendiri ya, servicesnya dan juga dari Arupa. Jadi saya highlight sedikit ya, ini ada yang oke banget
Kalau rekan-rekan lihat tentang satu slide dari Pak Bandung, itu yang ngomongin look back dari Minayo, itu ada people, process, dan teknologi. Kalau kita singkat mungkin PPT ya, atau PPT. Nah, di sini tadi saya underline juga, Pak Bandung sempat info di people itu ada user management, support team, di proses ada operating model, capacity management, IT service management, dan terakhir nih yang harus di underline adalah teknologi. Ada deployment, kemudian ada right sizing, dan teknologi roadmap. Nah, mau highlight sedikit aja, mengenai deployment ini, tadi ada pilihannya adalah apakah mau on-premises atau mau cloud. Nah, di sini Arupa sendiri bisa melakukan seleksi itu. Jadi, jika rekan-rekan tertarik nih dengan model yang digunakan oleh BRI terkait Minayo, dan tadi ngomongin tentang deployment-nya, Arupa sendiri selaku IT solution company, itu bisa menggunakan cloud-nya untuk support penggunaan Minayo itu sendiri. Tapi kalau misalkan solusinya memang perlu dengan on-premises dari perusahaan Bapak Ibu, itu juga tetap bisa, gitu. Jadi dengan dua deployment yang dipilih, dengan dua deployment yang ada di opsi, itu Arupa bisa cater semuanya, gitu. Thank you Pak Bandung. Kita jadi kebayang ya, karena kan produk KBRI juga so far udah kita tahu ya, KBRI Brimo ya, yang sering banget nih kalau rekan-rekan Bapak Ibu naik kereta lagi campaign terus nih Brimo gitu kan ya. Ternyata di balik itu ada Minayo, karena memang yang namanya aplikasi bank ya, yang digunakan banyak orang gitu kan, yang butuh cepat, transaksinya cepat, real time gitu kan. Ternyata ada software yang sangat support untuk kecepatan tinggi dan untuk storage yang kompleks lah ya gitu untuk BRI. Ternyata menggunakan Minayo seperti itu. Oke, mungkin ini saya lanjut dulu ke speaker ketiga. Nah, kembali mengingatkan ke rekan-rekan semuanya, udah banyak banget mungkin sekitar 20-an question ya yang ada di chat. Ini kita recap semuanya. Untuk pemilihan penanya terbaik itu tidak kita informasikan sekarang ya, tapi nanti di Instagram. Tapi untuk saat ini nanti kita akan cater pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Kita pilih-pilih dulu beberapa. Tapi jika kita tanyakan kepada speaker, itu bukan berarti langsung kita pilih penanya terbaik. Jadi kita sesi tanya jawab dulu, nanti kita akan informasikan via sosial media. Kemudian untuk bertanya yang mengenai e-wallet, itu nanti akan kita kasih sekitar berapa detik feedback form, jadi rekan-rekan siap-siap screenshot atau siap-siap untuk buka browser untuk mengisi feedback form, karena 30 pengisi tercepat akan berkesempatan mendapatkan e-wallet, seperti itu. Mungkin tampil dulu untuk promo event ya, sekali lagi, biar nggak bosan-bosan ya di sini, rekan-rekan semuanya. Kalau misalkan pada hari ini di webinar tanggal 28, kami memberikan spesial promo yang mana nanti rekan-rekan bisa mendapatkan free consultation yang jelas nanti akan dibantu oleh expertise dari Arupa. Dari tukang adit atau yang lain, nanti kita akan bantu. Kemudian ada harga khusus yang mana nanti kita bisa adjust untuk rekan-rekan semuanya. Jadi jangan takut, langsung screenshot aja promo ini atau scan, nanti ketika chat ke tim kami, boleh dibantu dengan informasi bahwa menggunakan kode promo webinar Minayo Nov 2024. Oke, kalau gitu. Mungkin kita lanjut untuk welcoming William Tan. Untuk rekan-rekan semuanya, untuk sesi berikutnya kita akan berdiskusi dengan William Tan. William Tan ini dari Minayo dan untuk saat ini posisinya di Singapura. Jadi untuk presentasinya akan menggunakan bahasa Inggris. Rekan-rekan jika ingin bertanya mengenai tentang Minayo bisa drop nanti di chat. Tadi juga saya udah lihat ya, William sudah reply several question dari audience. Thank you William for the help. Nanti rekan-rekan juga bisa langsung tanyain aja, nanti kita akan bantu. Seperti itu. Mungkin untuk waktu dan kesempatan akan saya berikan pada William. William, we give you time. Please help the Sure. presentation. Thank you. Okay, thank you so much. Hope everybody can see my slide. Okay. Yes, all clear, William. Okay, so once again, thank you so much for, thank you, Arupa, for inviting me to this online webinar. And thank you for all the questions. I had no time to watch the previous presentation because I'm busily answering your question. I hope I've answered everybody except Rio. So Rio, you got 3 questions. I will address them after I presented my slide. But I think maybe, when you go through my presentation, you would have understand. I will try to speak slower, and thank you so much because I can't do bahasa, Indonesia. I can't do bahasa Melayu also, so I can only use English. So please bear with me, right, as I go through Minayo. So once again, I'm William Tan. I'm based in Singapore. I'm the field CTO and architect, for Minayo today. And today my topic is very simple. It's about
the one and only product that MinIO have today, our object storage. And recently, on 13th of November, we have called it or rebranded as AI Store, right? So Rio actually asked this question. His third question, he says, MinIO, you guys are open source, right? So how do you ensure that we are financially stable, we are growing? So thank you so much. Yes, if not, I won't get my paycheck. I won't be able to stay here in the company. I will lose my job. So yeah, that's a very good question. So the question of how we actually become valid is because we have a commercial binary, right? We are still contributing to open source. And today, AI Store is the commercial binary, is a commercial product, but it's a separate binary from the open source, right? Open source MinIO will continue to be open source, but it will not have so-called all the latest and greatest feature, right? There will be some feature that's only available that we wanted to give only to our commercial customer because they are paying for it, right? But the full feature and the core feature of MinIO as an object storage is still there in the open source, so you can use that. The second thing is that, from an open source perspective, it is not a stable binary release. So if you want to run in production environment, we actually encourage you to use our commercial binary instead. So what does that mean? That means that if anybody find any bugs or any kind of security loopholes, we will first patch them up in the commercial binary in AI Store. Then we will patch them up in the open source, right? So the open source will not be as stable as the commercial binary, right? So there are feature difference, there are commercial, stability different, and the third difference is the support, right? I will go through what kind of support the AI Store have in terms of our top engineering support. Today, our support has been only one single support that we give, right? We collapse all the support structure to a white glove treatment because we wanted to give the top engineering support that we can have, to our customer. So that actually answers your third question, Rio. So I will try to answer the other two later, but let me quickly go through what MinIO is and AI Store is. So just to let you know, MinIO, as you know, I think a lot of people, since you asked a lot of questions, you already know we are a S3, high performance S3 object storage, right? So we are only focused on object storage and we only focus on S3. So we don't do NAS and SAN, right? So we cannot find SMB or NFS or FC or FCOE or iSCSI or anything like that in MinIO. Why? Because today the whole world use RESTful API like S3 to read and write into a storage. And why object storage? Because it's the only storage that can scale. Our customer or our biggest or most of our customer in the world today, you can see the globe, the map and all these things. We have 2 billion download on Docker and all these things, our binaries, But I think most important thing is that the bottom picture will tell you, right? This is a picture that talks about all our customers. So, like for example, all the banks in the United States, enterprise bank uses MinIO, right? All the enterprises, the bigger ones, the manufacturing, the telcos, the healthcare, they uses MinIO, right? And the reason is very simple, because outside the public cloud today, outside AWS S3, outside Google or GCP, or outside Azure or Microsoft Azure, the biggest and the fastest object storage that you can find on-premise and also on the cloud, because we can deploy on the cloud as well, is actually MinIO, it's AI Store, right? So we are a drop-in replacement for S3, right? So it means that we can bring the same 100% S3 compatibility everywhere, whether you're running it on-prem, you're running it on the public cloud or anywhere. Right? So this is how we are, and we continue to scale and we continue to add more feature. Today, I will show you the new feature. You'll be surprised we are building AI features. Okay, so I'm going to skip this slide because you already heard what I said. We are across all kinds of industry, across the world, and we support all of them, right? And you can see that, right? So what is MinIO? And, for the past 10 years, right, MinIO as a company, right, this is our beliefs, our value system, right? We are here today because, first of all, we very much believe in performance. We are not shy to tell the world we are the world fastest object storage, right? We can compete with anybody, seriously, right? We can give you a tremendous amount of reads and write, get and put speeds or throughput that you require, right? And that's because we actually optimize on the hardware that we run. And what kind of hardware do we run on? We run on just commodity server. So you can go to Dell, you can go to HPE, you can go to Cisco, Fujitsu, Supermicro, any of these brands, whatever, Lenovo or whatever. You can go there and buy commodity server, and then you can actually use them, right? So they can be Intel servers, they can be AMD servers. We optimize, our own source code with the chip, with the understanding of the chipset and the instruction set, like AVX512, if you know about that, right? We use that to accelerate our Erasure coding.
So we're super performance, and performance is something we're very proud. And today we are still developing based on performance. So performance is super important to Midnight-O. So we'll guarantee that you will run on the fastest object storage you'll ever find. Second thing is that we are truly cloud native. Now, I just want to say this very simply, right? To all those people using containers and Kubernetes, you know what cloud native really means. It doesn't mean that when you run something in Docker, it means that it is containerized. It means that it's cloud native. No, I think a true cloud native, solution is or a platform, right, or something that runs on it, right, is actually native. That means it uses exactly Kubernetes is using, right, or the whole community is using. Whether you're doing DevOps, whether you're doing it as administrator level, you support kubectl, you have Helm charts, you have all those kind of stuff, right, to actually let you operate MinIO. And then we can run on the cloud Kubernetes, right? You can run on AKS, GKE, and all this stuff, right? On AKS and AKS, everywhere, right? As long as there's Kubernetes, we can run. And therefore, it's very easy to run, right? And so far in the Kubernetes world, right, if you really want to find a storage, right, that's native to that, it's actually MinIO. The third thing that we are very proud of is our simplicity. Why are we so fast? Why is it so easy to deploy? Why are we able to use commodity server and scale into petabytes and exabytes? It's because of simplicity. Simplicity comes to the fact that we are just a very small binary. 50% of that binary is actually GUI. The rest of the binary are just running in user space, a kernel process, and that's it. We don't use root kernel, right? We are super secure. And today we actually drive a lot of the innovation towards AI, because AI is the space, or AI ML is the space where we can see the most amount of data sitting there, and it requires the most amount of performance from the storage. The faster the storage is able to run and perform, the better the training and the inferencing, the reduce the time and the effectiveness, right? So this is very important. So today, object storage is really winning because of all these reasons. Number one, developer like us, we break the model, right? In fact, AWS, in the year 2007, 2008, helped us to break that model from there until now. We support object level encryption, right? Every single object is immutable and fully encrypted. They are very secure, or at rest, on the fly, everywhere, and they support all kinds of encryption. We are very cost efficient at scale because we can actually, bring so much scales on top of POSIX storage. So POSIX storage means that they are, SAN and NAS, right? We know SAN and NAS can scale, but they cannot scale into the petabytes or be beyond let's say 500 petabytes or go into 1 exabyte kind of range. You cannot see that in real production system, right? I think they'll struggle around 100 petabyte or even 10 petabytes, right? So this is how it actually looks like. So if you need scalability and to be very cost efficient, because we are not running on appliances, we don't force you to buy hardware that can only run MinIO, right? You can run almost anything and you're buying just commodity servers, and therefore they're very cost efficient. We support continuous data protection and snapshots and all those stuff, right? We support our storage with active replication, right? So you can do multi-site, on-prem, on the cloud, hybrid cloud replication, active, passive, synchronous, asynchronous. And today we can just scale, right? So this is why object storage is really winning. And the other thing about AI Store is that we are software defined, right? We are not locked down to use any kind of infrastructure or hardware, and you can deploy us on any cloud, right? So I just want to talk, okay, I keep on saying that we are good, we are great, right? So what makes MinIO fast? This is the simple reason. Number one, we're a single layer storage. When I say that, it means that we are not a gateway. We are not layering ourselves with, let's say, a NAS or a SAN, and then make it look like S3. Now, those things make it slow and inconsistent, so we are not a single layer. Number two, we store metadata into the same disk that stores data. Data and metadata get written inline together in atomic and single operation directly onto MinIO, right, or AI Store as a storage, right? So it's strictly consistent and it's very performant. You don't have to worry about going into billions of files, into petabytes of data, and then you worry about scaling the metadata databases. You don't have that concern, right? Third thing, we use SIMD acceleration. I already explained that. So whatever is running on the CPU, we use that to accelerate and make things faster, right? Today, our erasure coding, even though it's software defined, is one of the fastest in the world, right? And it's very effective, right? And that's how we use it. And our binaries are written in Go and Go ASM. So if you are a developer, you should know this, right? They deliver very good performance, right? Over C, over Java, or whatever language that you choose. Why is AI Store so resilient, right? Because we do erasure coding for all data.
other object storage can do erasure coding for some kind of data and then use replication to protect data, other kind of data. No, right? So all data are big and small. They are all in the same citizen, same benefits. They all use erasure coding to protect, and they are symmetric, single layer architecture. Don't use databases. And in order to actually make them even more resilient, I think one of the people asked this question, right? So we actually use replication, right, to replicate data into many sites. If you require another site to be, a protection, so that's a good use case. So today there are customers protecting themselves against ransomware using MinIO. So they have two sites. Imagine the first site is being captured by ransomware. The second site has the replicated data, but it's not locked down by the ransomware. So you don't have to pay ransom anymore, right? You can just re-replicate, or you just, just have a fresh cluster again that's not infected by the ransomware, and then replicate the data back from the replica or the replication site, right, back there again. So it's a very simple thing. And then we support versioning inside the replication. So even if they can, let's say, they are able to lock down on the latest version, you still have the previous version, not locked down, right? So you have control over that. So this is why MinIO, natively, if you use it, right, it's actually protecting against ransomware. It's very, very effective. Some customers actually use it in this way. So this is our use case. You might already know. So most of in the previous years, especially, most of our customers use us for big data, machine learning. They use us to, replace HDFS. They move away from Hadoop into object storage, which is very easy to move. And then they use us in the new modern data lake architecture. I'll tell you more about that, right? So there are some, because we are cloud native, right? We can sit inside a Kubernetes environment. So we use it for, replacing some of the, objects that can be stored on block and file, and they can be stored on MinIO or on AI Store, right? And of course, we are multi-cloud, compatibility, and we are being used in some of the streaming workloads as well. So we support the full Kafka Connect architecture. You can let MinIO be a sink and a source, and then it can actually persist data, right? Streaming. And of course, we are used in some backup and archival solutions as well. So we are a very close partner of Veeam, of Commvault, Veritas, Valero, like what Pak Bandung just now shared, right? The solution that he used, as long as they can back up to an S3 target, they can use MinIO, right? And so this is also one of the deployment use cases. Now, let me show you super quickly what AI/ML is. This is what AI/ML is to MinIO for our customer. They use this as a training. So you can see the whole pipeline on the site, right? It uses a Llama model, all right? They have billions of documents, but they are very small documents. They'll process them using NumPy, that means Python arrays, process them, write them back into the storage. They'll pre-process the data set, write them back into the storage again, train the data set on that model, and then save the checkpoints and write that back into MinIO again, and then retrieve the model, and then add TensorBoard data, and then they can serve the model, right? And all these things, right, the fundamental storage is all actually on MinIO, because every step of the way, it can use S3, right? So this is fantastic. So if you look at Gen AI, that first picture become ML Ops on the right side, right? So this is the pipeline that you build. So where do you get the data? A lot of data sitting, especially for banks and enterprise customers, they have to sit in the modern data lake first. Today, the modern data lake could be used by, let's say, some BI tools like Tableau or Qlik or something like that. They are used for for Power BI. They're used for insights and things like that. But today, you can actually use them in a modern data lake, whereby you have a data warehouse component, right? So you use open table formats like Iceberg, for example, to store catalogs, and you can use your own choice of processing engine, your Spark, your Flink, your Trino, or whatsoever, right? And then all the unstructured object, right, continue to write into MinIO, right, on the data lake. So a data lake and the data warehouse combined is a modern data lake house, which is a modern data lake architecture that we are talking about. And this becomes a foundation for generative AI as well. So there are customers then attaching vector databases. They can store embeddings directly on S3, on MinIO, right, on AI Store. And then, you can actually pull, let's say, models and data set for Hugging Face, and then store it in MinIO. Now, this is a very great feature, only available now on AI Store. Later, I'll show you how it works, right? So this is the data lake architecture that most of our customers are using MinIO today. So because of open table formats, and now naturally, Iceberg, Hudi, and Delta Lake, all these open table formats uses MinIO to store both data and metadata, in terms of catalog and the actual data on the tables itself. This is how it's being used. And therefore, you disaggregate, right? So for the first time, you can choose your own compute.
If you need more compute, just scale your compute. You don't have to scale underneath storage like AI Store. You can also scale AI Store if your data really grow, but you don't really grow too much in the compute. Your compute can stay constant. That's fine. So you can have the option, right? So this aggregation, is really brought in by all the open tables that you see here, and it's naturally S3 storage, right? If you use a block and file storage, you cannot achieve the scale and the performance, and this kind of modern data lake architecture is not possible, right? This is where MinIO is. I also want to share with you MinIO today. You can download this from our website. There's a link as a blog, or you can search for MinIO Dataport and it just come up. It's a 100 petabyte infrastructure, right? It has 20 racks, and every rack has 12 servers with the top of the rack switch. So it's a very good architecture, to see. And you might be thinking, when in the world will I ever use 100 petabyte? Yeah, that's true. But anything smaller than that, right, follows the same kind of architecture. So if we can scale to 100 petabyte and more, we can definitely cater to all different kinds of capacity. Right. This is I just want to show you this in terms of performance, right? This is what we are doing for one of our customers. These are one of our biggest customers in North America. Well, how many servers are they running? MinIO servers, 290. In the 290 servers itself, there are 6,960 drives. And it can give you a throughput of 1 terabyte write, 2.2 terabyte read per second, right? That's fantastic. Okay. So this is just based on the scale that we can see. Of course, will you have so many servers in your cluster? Maybe not, right? But this is the scale, right? So this should give you the assurance that once you're able to run MinIO in a proper environment, you can get the kind of performance that you can never expect from a storage itself. This is what normally it looks like from a 12 node and 32 node perspective. And then very importantly in MinIO, right, what are the two most important components? The disk, which is NVMe, and the network, right, which we actually recommend 100 gig, right, for Ethernet network. So that will not have any bottleneck or congestion, right? You can never use it up, right? So with that, if for a 12 node, you get a very respectable 132 gig per second of read, and then 97 gig of write, right? And if you do that on the 32 node, you get 325 gig per second of read, 171 of write. And all these things are can be monitored real time using whatever console that we have. And because of the support system that we have, which we call subnet, you can actually register your cluster. And then on the cluster, on the subnet itself, our engineers and you can look at the performance metrics, right? You can actually measure, and it runs those numbers to let you know that at different point in time, what is the performance of the MinIO cluster that you're actually running, right? So all these things are only for commercial customers, okay? So this differentiated support, 24/7 by 365 with our direct engineering support. So we don't do level 1, 2, 3 support. We leave it to our best partner, Arupa. So Arupa, they can support you in implementation, can do all your level 1, 2, 3. And then our engineers will support Arupa to give the expert opinion. So the level 4 engineers will come in by then. We give a panic button feature, right? This is very well. So if you go into a panic button, you just press, then everybody in MinIO will wake up, including our founders and myself, and then we'll jump in to solve your problem. It's true. And this feature is very well loved by a lot of our customers. And then we do the rest of the things like, we can even do so-called review of your architectural review of your clusters and all these things, right, year by year, right? So this is a differentiated support. It's very different from a traditional storage company support. Maybe what Dell is giving you, or what Pure Storage is giving you, it's totally different, right? So this is the support that we give for our commercial customers. So I just want to quickly run you through what's AI Store. So this is AI Store at a high level, right? You will know some of it because today MinIO can already support S3 and SFTP, right, in terms of connection. Today in AI Store, we actually include something called an AI Hub. We also include something called our support for S3 over RDMA. And we also include Prompt AI feature, right? Or Prompt API. Right? I'll show you what is this and you will see. On top of that, right, you will get global console and firewall features that you cannot get inside so-called open source. And I'll tell you that. Okay, so today MinIO from a networking standpoint, we support 100 gig. We are actually extending that to 400 and 800 gig already because of RDMA. So if you want to run S3 over RDMA or GPU direct, right, that is running, from or with a GPU server from NVIDIA, this is what we are supporting. So AI Store is ready for that, and this is what we are launching recently. So let me go a little deeper into what is that. So first of all, if you look at it from an object storage perspective,
this is all the feature. I think some of you might have seen this slide before, right? So what it says basically is that first is 100% S3 compatible. Second thing, it gives you all the enterprise storage feature that you require to run on the production system. Lifecycle management, access management, versioning and object locking, all kinds of encryption as long as KMIPS compliant. And today we even have our own KMS, right? It has inbuilt Lambda compute functions that can listen to what is the changes on the storage layer and then make something happen. So you can do things like OCR and virus scanning. It's like you can attach it to a handler and then it becomes an event notification type of a thing, right? And then we have a GraphQL interface to query the namespace and the metadata, and we call it a catalog, right? We have data firewall, right, that gives you rate throttling, right? So now you can say in MinIO for this bucket, how much read and how much write that you allow it to happen, right? And you can dynamically change that, right? And in the midst of changing, right, all your connections will not drop. It will just accelerate or slow down or speed up, according to that. So this rate limiting feature, this rate throttling feature is only available on MinIO, right? Even AWS S3 is not offering that. So a great thing to tell you is that I think on top of what AWS S3 is offering, I think MinIO is the only storage company that give you an even greater, a broader, aspect or feature set that you can never expect. Right? So I'll talk more about that later. So if you ask me, so what's the difference between our commercial AI store versus open source? These are the 6 highlights that we have. We have a full observability platform right now. If I can show you in a demo, which I can, but I don't have the time today, right? If you want, we can set up another call. I can show it to you. We can actually observe everything inside the cluster, right? From API to hardware to software and everything. And you don't have to export a single log. So normally how a customer do this is that they export all the audit logs or the storage logs, and then they ingest it into a SIEM solution like Splunk, and then they start to use Splunk to generate some of those insights. But now you don't have to do that. Everything can be done out of MinIO through an observability console that's served by a global console. So we have a super nice global console that you can actually see all your cluster in a single page of it, in a single pane of glass, right? So you can have cluster on bare metal, on VMs, on Kubernetes, and they all appear the same, and then they are all managed in the same way through the global console, right? That's the second thing. Okay, so we also have a built-in KMS. So normally our customers use HashiCorp Vault. They use AWS Keyboard or Azure Keyboard. For that, it's still supported, but today you can run and you can have your own KMS that understand and and provide the keys that's required in the storage system directly. So and you don't have to pay a single cent more. Why we want to do this? Because we know that KMS actually added an overhead, right, in terms of usability and performance. So when they are scaling their storage on AI Store or MinIO, right, they have to scale their own HashiCorp Vault as well. So customer requested, we built it so that they don't have to use HashiCorp Vault for that kind of scaling. They can continue to use HashiCorp Vault for other key management within the company, but they can use our own KMS for MinIO. And it is very lightweight and it performs very well, right? Data firewall, I've already explained, right? We give you, rate throttling, we give you that at a bucket, at the object level. You can really control, how much even an S3 API call is actually behaving, right? You can, the burst and the total traffic that you can actually consume and all that. And we also have a cache. So in every node of MinIO, if there are spare memory, we can form an in-memory pool, a DRAM cache, right? And that is something that it can be even faster than NVMe. That will somehow accelerate the cluster even more. Why do we need the cache? Because this is a call out for an AI ML workload. If they need even more performance, we can actually do that. So it's a read-write-through cache, right? That means every read will read from the cache. If there's a write, you will write directly into the bucket. If the bucket is updated, right, and you need to fetch it from the cache will fetch it from the bucket and so forth. So all the automatic updates onto the cache itself will be there. And then, it brings out more IOPS and throughput performance, right, out from the cluster. And querying, right, as you know, if you do a lot of metadata querying into any namespace, like for example, when you query, all the files or all the objects between a certain date range and you want to know the name and plus all these things, you have to do a lot of S3 lists, a lot of querying on using S3 API. Yes, that's still the way. But the other way to do it is that why not MinIO has an engine that listens to all these changes and picks it up and then give you a GraphQL interface so that you can write a GraphQL statement to query this, this engine, right? And then this engine is able to return you the same metadata. So that actually, it's very fast. So
whatever that you spend, right? You might spend a few hours, or sometimes you wait for a few days just for the query to return you the data that you want, right? Now you can actually do it, in a very, in minutes or even in seconds. You can get back all this data, through a JSON response. So you can use this JSON response and then use it in your application or throw it somewhere else so that you can continue that process. So this catalog features is also there, right? So these 6 features only available on our AI store, not available on open source or community version. All right, so take note of that. So let me just go through super quickly, right, what it looks like, right? So this is our new global console. Please pardon me, the small little ones on the side, right? So what it gives is that consolidated view, right, for administrator and for developer. The main thing about this global console that we make that is different from, we already have console, right? You should know, right? Embedded console. If you use open source, it also has its own object browser. So what happens is that we really want to build a console that we want administrator to be able to run MinIO, whether they are doing it, on a big scale or small scale, right? They don't use, let's say, command line, right? So every feature that can be run can also be clicked and used on the console itself, right? So this is the target of the console. That means every feature that can be exposed from AI Store is available on the console for you to set up and configure, and it's just a few clicks away. It's very easy, right, to operate. And that's how we can encourage, and we can have customers running 290 servers with 6,960 drives. It's not easy to manage so much servers and drive, right, in a data center. But it's actually, just a very small team of five people, 6 people, and it's good enough to manage such a huge infrastructure. So this is what we are really talking about, all right? So S3 over RDMA, I hope you have heard about it, right? So RDMA is a way that we allows a memory-to-memory data copy, right? Or what we call a zero copy transfer. So the fastest way, right, to write is not to let the GPU or the CPU come in the way, right? Everything that you want to write from MinIO, place in the memory and copy, let's say, to a GPU server memory. And it copies to another CPU server memory. So we do that via RDMA. It's a kind of a GPU and CPU offload mechanism. And with that, right, we bring this support on the table, right? So today, RDMA is supported over RoCE or RoCE, right? So that's over Converged Ethernet. Today, you might hear terms on the HPC side, like using InfiniBand and all those stuff, right? I think RoCE version 2 has proven to be even faster and more performant and more stable, right, for us. And this is the way to go. Ethernet is the way to go, right? Even for NVIDIA today. And with this, I just want to share with you, we are working very closely with NVIDIA. We're going to announce GPU Direct Object with NVIDIA very soon, right? So, but first, we announce our support for S3 over RDMA, right? So, and NVIDIA is only working with MinIO on an object storage, right, to form GPU Direct Object. So GPU Direct is not new. Today, you have file and block, right? But the performance of those file and block for GPU Direct is questionable, right? And they know that object storage is the way to go, and we're working with them on that, right? And the network requirement on that is to use our Spectrum switches, and then it's like using 400, 800 gig Ethernet network, and we will support that, right? So this support will be here in AI Store, right? So the second thing that we did for AI is called what we call an AI Hub. So we built this thing called an AI Hub, right? Which is like a proxy server. It's a repository finally. Today, where do you pull your models and data set? You might most likely get it from Hugging Face or somewhere else, or OpenAI, or something like that. So you use a model, and then you are obligated to push data or update into the model, and that goes back into the cloud. But there's a lot of enterprise today, like banks, right? You might want to train on your own data, so you keep your data on premise. But how about the models and data set? They are still your data. They are still your own models. But if you want to do it on-prem, you cannot do it. There's no solution in the market that allows you to do it. Now you can do it on MinIO. Once you have installed AI Store, you can have the feature of an AI Hub, so that all your AI ML clients and application will then request the model and data set directly from AI Hub. If AI Hub has this Llama model, it will serve. If AI Hub doesn't have it, it will go to Hugging Face and you pull this down. And subsequently, every access into the same model or data sets will go into AI Hub. And behind AI Hub is all your S3 buckets, right, on AI Store. So this is how it looks, right? It's a drop-in replacement for Hugging Face, right? And it has all the security features to support data from leaking outside. So now you, as a customer, have 100% control of your own AI model repository, of your own AI data set repository on premise, right?
And it's still, interfacing with Hugging Face if you want to, so that you can pull down new models and continue to serve, right? So it's fantastic, right? So do take note of this. Third feature, right? And I have some demos on this feature. You can see some screens. So we pay attention to this as well, right? So finally, right, we can chat with our object. Yes, we can do an S3 put, an S3 get. Now we can do an S3 prompt. What is that? We actually extended the S3 API to do a prompt. It's something like a chat GPT, right? It allows you to talk to an object. I'll show you what the talking is, right? You can have an image and you ask a question to the image and then it gives you back the answer. This is how you talk to an object. And then you can chain all of them together. You can, talk to a bucket that has, or talk to a few buckets that have all different kind of images and documents. And then you ask them a question and then they will respond you with an answer, just like ChatGPT, right? So this is a way that is being run. So what does this give you? This gives you the ability to say, if today you're trying to think of a project you want to do in AI, and then you're thinking about choosing what kind of LLM that you wanted to use, what kind of RAG more architecture that you wanted to use, what kind of vector databases you wanted to choose, and then how to run the whole thing together, right? As an infrastructure, as an application, as a operation, an ML ops or an AI ops kind of a perspective, you have to think about that. So we say, if you don't have, or if you're doing that, why not give Prompt API a choice? So Prompt API gives you the ability to do just that out of the box. As long as the data is sitting on MinIO in an S3 bucket, and you have hardware support, like you already have NVIDIA, okay, we can talk about those hardware, what kind of hardware you need, like what kind of NVIDIA NIC cards you need, GPUs that you need that support this, this API. We can actually, go into that with you so that you can be ready. But the whole impact is that now you can really have a way to get a RAG model or an LLM really working without doing anything, right? Install MinIO, have those hardware available, and then you can actually check. So let me show you what is that. So look at this, look at the screen right now. This is a Jupyter notebook, right? It pulls out an image of a receipt, right? This is a restaurant receipt. And then I asked this a question, right? I said, how many people attended this, right? And it says 4, and it's correct. Look at the receipt. The receipt says 4, exactly, right? So you can ask the receipt, what is the price, what is the total price, and all these things. So this is done via the same prompt API that I just explained. And this is through the API itself. I'm just using Python script on the Jupyter notebook to show you how this is done. There's a second way of doing it. You can do this even on our global console. Now look at this. This is our global console. You can go all the way to the buckets on our object browser. And on the object browser itself, you can look directly and choose the image that you want, right? And the same image here, right? And you can ask the same question on the global console itself. You can prompt the object and ask, so how many people are there, right, that attended this dinner or this meal, right? And from the receipt, it says, there are 4 people who has attended, right? It's really nice. I can also demo a little bit of it, in our test environment, provided that it's stable and nice, right? This is the feature that we are actually talking about. And then you can do it for multiple objects or multiple arbitrary objects, right? So you can pull, let's say, this one receipt, right? And you can pull another different receipt, an Uber receipt, for example. And this Uber receipt is a PDF file. Then you pull a third receipt, which is the one that we're using. So there are 3 receipts right now, 2 images and 1 document. And you can ask, you can ask them, or you can ask MinIO through the prompt API to compare the 3 of them. So you can see the result will be very fast. It will tell you what are the common attributes and what is the difference between all these 3 images. So we can even use images like, scan, right? Like medical scan, one that has tumor and one that has without tumor. And we managed to ask which one has tumor and which one has not. And it comes back with the correct response. So this is how good that we are training. So what is behind a prompt API? What is behind a prompt API is really, an inference server and our own LLM model. And we use our NVIDIA GPU to actually run, right? And if you have those infrastructure, right, you will be able to run the same thing as well. As long as your data is actually sitting on MinIO, you have the prompt API feature at your fingertips, right? So very simple, right? You can see, right, from the screen how it actually looks like and how it actually performs. I think it's very easy to understand. So with that, that's my presentation today. So again, myself, I'm there underneath, right? That's my email, william@minio.io,
right? You can email Pak Aditya, you can CC me, you can email me, CC Pak Aditya, or everybody in the whole world. Yes, please continue to do that, no problem, right? Because we work very closely. Very happy to answer any of your questions. And then we have Nikki, right? Nikki is not here in this call, not presenting like me here, but she's actually our account manager for Asia Pacific, right? So she's my partner in crime. I'm doing the technical side. She's doing all the sales and partnership side. So reach out to both of us, right? If you need anything on AI Store or Minayo. Okay. So this is my presentation today, right? I got 2 more questions for Rio. I just want to answer them super quickly. Right. The first question he asked is, how does Minayo ensure all those technical cost advantages over Amazon S3, Google Cloud, or even SAP? Okay, so the way that we do is that we have product comparison that we can share. We also have our own value engineering team, right? So if your project is really big enough, right, we can do a TCO analysis with you. We need to ask you a lot of questions and you need to provide those answers. And then we can compare side by side. And then you can see Minayo with the license and hardware versus, let's say, AWS S3 running 100 petabyte. How much it will cost running across a whole year. So one of our greatest success stories with customers is to do AWS repatriation. We actually help customers to save a lot of money by bringing them out from AWS and still using S3, but now using it on-prem or another location that's sitting on AI Store. So this is something that we are very good at, right? So that's a use case that we can really talk about. Second question the last question that Rio asked, he's saying so today there's no cybersecurity threat. How does Minayo ensure data security managed in a hybrid or multi-cloud environment? So first of all, Minayo from a storage perspective is fully secure, right? So we support all kinds of server-side encryption, whether it's an S3, server-side encryption model, or it's a client server-side encryption model. We support all of that. We use all kinds of, KMIPS compliant, so-called KMS, right? We support all of that. And today we also have our own KMS. Everything on transit and, can be TLS enabled. We support TLS 1.2, 1.3. So it's all SSL cert. Everything can be, can be done. So what we really ensure is that, everything is consistent and secure on Minayo from a storage layer perspective. And then this environment that is deployed into, right, will have its own security, as you know, right? So if you do it on AWS, you have to think about the networking construct, you have to think about, which subnet that you can connect to and things like that. And you can put firewalls or additional features over there. So, we support all of that. And then on-prem, you can have your own security solution. So it becomes a total solution itself. But, from a storage layer perspective, right, we are 100% secure in the sense that we govern and we can see all kinds of security requirement on storage. And we can actually fulfill that, right, including for compliances. So I'm not talking about, just 1 or 2, but all the major compliances. They could be very US-centric, but it's also relevant in our region. That, let's say, for healthcare, we have HIPAA compliance, we have FIPS compliance and all those stuff, right? And we can provide those compliance statements with you, right? So that you can actually run the project. So, yeah, so this is what I have. I'll pass my time back. And if there's any questions, please feel free. Thank you so much. Okay, thank you, William, for the presentation and also answering the question from Rio from Pontianak City, West Kalimantan or West Borneo. Oke, baik, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Mohon dibantu untuk pin ke speaker lainnya. Di sini kami sudah memilih beberapa pertanyaan yang kita akan sampaikan kepada speaker. Dan tadi, thank you banget, William, sudah menjawab pertanyaan dari Rio ya. Sebenarnya Rio tadi nanya 3 pertanyaan, tapi sudah dijawab oleh William, poin 1 dan poin 2. Baik. Ini pertanyaannya saya bacakan saja, ditujukannya untuk Kang Adit, tapi juga kita tanya kepada Pak Bandung, karena ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya dari Wisma Kartika, Bapak Denny Rizky. Untuk Kang Adit ya, yang pertama adalah, boleh dipin dulu Kang Adit, saya dan Pak Bandung juga, berempat. Baik, pertanyaannya untuk Kang Adit adalah, tadi sempat dijelaskan bahwa Minayo support untuk API atau API. Selain itu, apakah untuk dashboard monitoringnya bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan? Seperti itu, Kang. Boleh dibantu. Terima kasih. Ya. Jadi, kebetulan tadi sudah sempat dijawab juga oleh William ya di chat. Jadi, kalau untuk konsolnya, memang itu sudah built-in bawaan dari Minayo, fix seperti itu. Tapi karena
seperti saya sempat jelaskan tadi ya. Jadi MinIO itu fleksibel dan bisa diintegrasikan ke aplikasi lain yang seperti disebutkan oleh William, bisa diintegrasikan dengan Prometheus dan juga si data yang di generate oleh MinIO nanti setelah diambil oleh Prometheus bisa ditampilkan oleh Grafana. Jadi nanti yang di-customize adalah dashboard di Grafana-nya. Mungkin bisa seperti itu ya penjelasannya. Baik, thank you Kang Adit atas penjelasannya. Harusnya terjawab ya, Bapak Dini Rizky. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Dini juga, ini sesuainya kayak saya lihat cocok juga untuk Pak Bandung jawab. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, faktor penentu apa yang mengharuskan suatu company itu mulai mengadopsi solusi MinIO? Apakah salah satunya dari scope company tersebut atau bagaimana? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Bandung ya selaku user dari MinIO. Thank you. Ya, oke, terima kasih untuk pertanyaan. Ya, faktor yang menentukan yang pertama tadi udah udah disampaikan juga untuk fleksibilitas MinIO dan kemudian dalam integrasi gitu ya. Karena kan MinIO sendiri berbasis API dan support sangat kompatibel ya dengan S3 protokol, di mana hampir semua sekarang kan untuk aplikasi atau mungkin tools-tools tertentu ya. Salah satunya kan ada tools untuk backup atau yang lain, support untuk S3 protokol juga. Dan kemudian dari MinIO sendiri terkait pengembangan ya, karena kan memang dokumentasi SDK ya untuk berbagai macam bahasa pemrograman mulai dari Golang, Python itu sudah ada semua di MinIO-nya ya. Jadi sangat memudahkan teman-teman pengembang terutama dalam menggunakan MinIO seperti itu. Dan memang fleksibel ya, maksudnya scalable dalam penggunaan MinIO terutama untuk storage capacity. Tadi kan ada dimension, kita kan bisa adjust capacity on the fly gitu ya. Jadi tanpa merasakan adanya impact ke aplikasi ketika ada penambahan MinIO di paketnya seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu manfaat yang kita dapatkan karena BRI sendiri juga beberapa memindahkan dari NFS base ke MinIO ya, ke S3 protokol. Itu yang bisa saya tambah. Baik, thank you Pak Bandung atas jawabannya. Semoga terjawab ya. Baik, jadi kita akan pilih lagi beberapa pertanyaan. Ini ada dari Pak Anton ya. Pak Anton bertanya, ini saya tujukan kepada Kang Adit. Pertanyaannya adalah, how is minimum supported storage in MinIO to get the same performance as 100 GB atau 100 GB per second or something? Ini tadi konteksnya di network 100G-nya nggak available ya. Jadi memang kalau networknya masih di bawah 100G, bottleneck-nya akan ada di network. Jadi kalaupun kita sudah menggunakan MinIO, tapi kemudian infrastrukturnya tidak mendukung, maka akan sulit untuk tercapai performance yang diharapkan. Yang bisa dilakukan karena MinIO ini kan distributed ya, jadi kita bisa memperbanyak node-nya, jumlah node-nya. Jadi misalnya kalau tadi yang sudah ditunjukkan oleh William, perbedaan antara performance satu cluster MinIO yang terdiri dari 12 node dan yang 32 node. Nah, jadi dengan memperbanyak jumlah node tadi, maka performance 100G tadi bisa dicapai dengan cara membagi load-nya ke jumlah node yang lebih banyak. Jadi misalnya network tersedia hanya 25G misalnya. Ya berarti kita butuh 4 kali jumlah node yang seharusnya bisa dibutuhkan kalau kita menggunakan 100G. Itu secara kasar seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Adit. Oke,
pertanyaan sudah dijawab ya oleh Kang Adit. Mungkin ini saya juga ada pertanyaan lagi untuk Pak Bandung. Mungkin pertanyaannya saya pilih dari Dwi Pujono. Ada beberapa pertanyaan, tapi saya highlight dulu adalah yang nomor pertama, karena ini yang paling menarik ya. Pertanyaannya simpel banget. Pertanyaan dari Pak Dwi Pujono untuk Pak Bandung adalah, fitur Minayo apa yang paling mempermudah dalam pekerjaan Bapak? Karena kita tahu ya tadi, keunggulan atau fitur Minayo itu banyak. Tapi untuk perusahaan sebesar BRI nih, kira-kira fitur apa yang paling ngena Pak? Kalau bisa sebutin 3 atau 2 boleh banget. Dan kenapa sih alasannya fitur tersebut nih yang paling membantu Bapak? Gitu. Oke, ya kalau untuk feature sebenarnya semuanya kombinasi seperti itu ya, karena kan memang feature Minayo selain secure, kompatibel dengan S3 juga udah saya sampaikan. Kemudian ada life cycle objek ya. Salah satunya kan ya kalau untuk secure kan kita feature-feature yang lain untuk efisiensi storage juga kan support untuk kompresi dan ini ya untuk di Minayo kompresi. Kemudian untuk dari sisi penyimpanan pun juga sebenarnya udah security-nya ada encryption at rest sama encryption in transit ya. Jadi ada SSL-nya, ada bisa di-enable juga untuk at rest-nya, enkripsinya, jadi lebih secure untuk datanya. Kemudian termasuk untuk life cycle data itu ya, karena kan beberapa objek atau data yang disimpan itu tidak perlu di-keep selamanya. Jadi ada masa-masa retensi tertentu ya. Nah itu cukup membantu rekan-rekan ya, maksudnya di BRI untuk mengatur. Jadi nggak perlu housekeeping manual ya. Jadi ketika kita mau efisiensi storage pun, misal objek-objek data yang lebih dari 3 tahun akan kita hapus, itu cukup membantu bagi pengembang ya. Jadi nggak perlu melakukan housekeeping secara manual. Itu salah satunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bandung. Baik, ini mungkin pertanyaannya terakhir ya kami pilih. Karena memang nanti kita akan masuk ke sesi feedback dan juga sudah mau jam 4 ya. Kita ternyata seru banget presentasi di hari ini. Tapi tenang, untuk pertanyaannya yang belum dijawab, nanti kita save dulu pertanyaannya. Nanti kita akan berikan jawabannya baik melalui sosial media ataupun nanti kami bisa balas via email. Pertanyaan terakhir, mungkin ini boleh dibantu ya dijawab dari masing-masing speaker. Karena ini bisa digunakan pertanyaannya kepada Kang Adit, Pak Bandung, dan juga William. Oke, pertanyaannya dari Budi Hertanto, from API for multiple arbitrary objects, apakah sudah bisa dipakai secara instan atau tetap harus lakukan modeling dan training? Kemudian apakah juga bisa digunakan untuk file audio seperti hasil rekaman, telepon, atau IVR seperti itu? Mungkin ada yang mau jawab, Pak Kang Adit, boleh bantu? I think William is more capable to answer this. William, please ask me the question. Yeah. Yeah, is the prompt object can be applied to audio object, or is it only on image? Very good question. So today we are working on image and documents. So tomorrow and very quickly we will support on video and audio objects. Yeah. So I think audio will come after video. So we'll do video first, then we'll do audio. But sooner or later, yeah, we will be able to query unstructured object. And then after that, we will want to bring it to respond structurally. Respond structurally means that because you are using natural language like English or Bahasa Indonesia to ask a question, you get a response in Bahasa Indonesia or in English, right? So we want to get a response in a structured way as well. Let's say in a table format. Let's say the restaurant can come back, what is the column 1, like what is the name and what are all the addresses, all tabulated nicely, properly over that prompt. So we also want to, do a bit of those structured responses. Yeah. So I hope that answers your question. But not now yet, right? Just hold on for a while. So now it's all on image and documents. I tried on PDF, it works. Image, PNF, GIF, JPEG, it works, right? The video, I think it works a little bit. I need to try again. Audio file, it doesn't work yet. So yeah, please hold on. Yes, okay. Thank you, William. Ya, jadi tadi jawabannya untuk audio ada di roadmap ya. Stay tune aja. Oke, baik. Terima kasih, Kang Adit. Thank you, William, for the answer. Jadi memang tadi ya, ini Pak Budi Hertanto, to be honest, direct message ke saya. Jadi mungkin saya aja bisa lihat pertanyaannya. Oke, jadi sudah ada jawabannya bahwa from the API itu untuk yang audio ya.
itu masuk ke roadmap dalam artian belum sekarang, tapi akan dilakukan. Jadi sebelum mulai mungkin bisa menggunakan Minayo dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Pak Budi bisa langsung tanyain aja ke Arupa. Seperti itu. Baik, ini sudah berhubung 5 menit lagi, mau Jumat. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan. Terima kasih juga kepada ketiga speaker saya yang hebat-hebat, ada Kang Adit, Pak Bandung, dan William. Sudah hadir dan sudah menyempatkan memberikan presentasi yang baik di hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita tampilin feedback form yang seperti saya informasikan tadi. Untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir, boleh banget untuk isi feedback form, di mana ini menjadi suatu probability ya untuk rekan-rekan semuanya yang hadir bisa mendapatkan e-wallet senilai 50.000 untuk per orangnya. Nanti kami akan pilih 30 orang yang tercepat dalam mengisi feedback form. Ini bisa di screenshot aja terlebih dahulu, nanti bisa di-scan QR-nya, nanti rekan-rekan bisa isi pertanyaannya. Di situ ada mandatory pertanyaan seperti nama lengkap, kemudian nama perusahaan atau institusi, kemudian juga nanti kota dari perusahaan tersebut ada di daerah mana, dan apakah sudah menggunakan object storage, apakah belum, kemudian sebelum event ini, apakah sudah mengetahui tentang Minayo atau belum, dan jika sudah mengetahui atau belum pun, kira-kira ketertarikan apa terhadap produk Minayo itu sendiri. Bisa diberikan informasinya di feedback form. Seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, ini masih saya tampilkan ya, nanti kita akan stop screening-nya. Mau menginformasikan bahwa kepada rekan-rekan semua, untuk ini adalah webinar pertama, tapi ke depannya kami dari Arupa berkomitmen untuk melakukan event dengan retention yang cukup baik, webinar Minayo, event dengan Minayo gitu kan, dan ini akan terbuka untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di hari ini. Mungkin jangan bosan-bosan ya nanti jika kami belas informasi mengenai next webinar ataupun offline event dari Minayo dapat hadir secara online maupun offline seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Saya mau menginformasikan kembali seperti apa yang tadi saya informasikan. Untuk e-wallet dan juga penanya terbaik akan kami informasikan melalui sosial media kami di Arupa pada hari Senin ya, tanggal 2 Desember melalui sosial media kami postingan di Instagram Story. Seperti itu. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk rekan semuanya dan juga speaker. Mungkin saya izin untuk menutup webinar hari ini. Sampai jumpa di next webinar bersama Arupa dan Minayo tentunya. Kalau untuk hari ini Pak Bandung, nanti kita juga akan kerjasama lagi ya. Nanti jika ada konten-konten ataupun integrasi campaign dengan BRI atau Pak Bandung, kita akan informasikan di sosial media Arupa. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa.